u to vrijeme smo mi bili pušteni s lance, izašli smo iz rata tek. Puno je bilo teže, ali se radilo s puno više ljubavi nego sada. Kupio neko iskustvo i jednostavno to kad tad izađe. Budući da trenutno svirate u bendu koji je okupljen oko ideje novog primitivizma, možete li nam reći šta je to čega se sjećate iz tog perioda, a da nedostaje današnjoj generaciji? U New Primitive sam već podosta godina, neću da kažem nekih 30-ak otprilike. New Primitive je, mi sad možemo sad slagati ili ne, ali činjenice su tu da New Primitive je obilježio jedan najplodonosniji dio bivše Jugoslavije, da ne kažem Bosne i Hercegovine, a pogotovo Sarajeva. Većina se konektovala na tu priču New Primitive sa top-liste lista humora, skečeva, bendova iz tog perioda. Tako da, taj drugi dio pitanja, fali tog druženja, fali ovaj dom mladi, fali kafana u domu mladi, fali prostorije u domu mladi. Ova današnja omladina, koju ja stvarno podržavam i kontam sve, ali fali neka socijalizacija među tih mladih ljudi. Da pređemo na malo vedriju stranu. Meni je sve vedro. Pa dobro, koje je vaše mišljenje, na primjer, šta je to prednost današnjih generacija u odnosu na period kada ste vi odrastali? Realno, prednosti ima puno, samo ne znam koliko su te prednosti iskorištene na pozitivan način. Puno je bilo teže, ali se radilo s puno više ljubavi nego sada. Onda nekako mi je sve površno sada, znači mi smo bili puno temeljitiji nego vi. Vama nekako samo da vam ispadne iz ruku, da idete dalje, a još niste se vladali taj nešto što se trebalo se vladati. Prednost ima puno, ne koristi se na ispravan način. To ti je odgovor. Da. Možete li nam ispričati jednu anegdotu s obzirom da ste vi imali baš puno tih turneja? To mi je najgore pitanje. Mi smo bili ekipa top-liste liste i Zabranjeno pušenje. Nas 12 je bilo u tom kombiju. Razas je bio tu, imali smo još jedno auto, uglavnom mi smo s tim autom otišli u Minhenu. Kombi je pokvarila se neka benzinska pumpa na tom kombiju. Cijeli bend je tu da bi došli do Minhena, onda su našli neko crijevo, improvizovali naravno, našli neko crijevo i svako 10 minuta je neki od tog iz benda je puhao kroz to crijevo, glumio je tu benzinsku pumpu koja se pokvarila i kako su oni to puhali, naravno benzin ima tih nekih opijata u sebi. I dok su došli do Minhena, oni su bili, znači, nadrogirani bukvalno od tog benzina. Uglavnom se sve vezano za te neke turneje, za ta neka ludila, za pokvareni kombi, za gubljenje instrumenata, jer u to vrijeme smo mi bili pušteni s lance, izašli smo iz rata tek, izašli smo u neki normalan svijet gdje smo mi nastojali da nadoknadimo sav taj izgubljen period ratni, i onda smo bili baš dobro ludi i onda smo baš živjeli rock'n'roll. Koji je, da kažemo, recept da neki novi mladi rock'n'roll bendovi napune Skenderiju i da li je to uopšte moguće po vašem mišljenju? Puno je stavki da bi jedan rock'n'roll band napunio do mladi rock'n'roll band. Znači, pod broj jedan su mediji, to je osnovna stavka kad vi pogledajte što se vrti po današnjim radiostanicama, televizijama i sad će vam biti jasno. I druga stvar, malo naravno, sluha javnih ustanova. Treća stvar, sami bendovi koji krenu i vide da to nije uspjeh za godinu dana i raspadnu se. Ako ti ja kažem da sam nekih, evo sad računam, ali ozbiljno nekih 6-7 godina svirao ovdje i u CDA i po klubovima i nosio razglase i kutije 6-7 godina sigurno, da nikad Marko nisam dobio. Ali sam u to vrijeme vježbao strašno puno, radio sam na sebi, kupio znači od starijih muzičara, družio se s njima, slušao priče njihove, kupio neko iskustvo i jednostavno to kad tad izađe na tu gdje treba. Tako da puno je stavki zašto ne može nijedan bend da napuni, meni je strašno žao zbog toga, ali koliko ima do medija, do ovih nekih drugih stvari, toliko ima i do bendova.
Mislite li da je jedan od sastojaka tog recepta ex-Europe centar, prostor u kojem se trenutno nalazimo? Dakle, ovo je nešto, mislim, puna usta hvale što kažu za ovu priču. Ljudi koji rade tu, Igor ekipa, su fenomenalni. Znači, takav entuzijazam i to što oni rade je nešto što sam ja zadnji put vidio prije nekih 30 godina u ovom gradu. Kad bi svi bili kao što su ovih par ljudi koji su tu, vjeruj mi da bi se puno brže i puno lakše se pokrenulo. Neko dođe u tvojih godina, mlađi ili sa strane, i kad pogleda ovo, nek se malo zamisli kakvo je ovo bogatstvo i koliko ovo vrijedi ovom gradu i ovoj državi. Ali mislim, ako se dopusti da ovo kao ideja propadne, onda baš se zapitam gdje smo i šta smo.